Amoko na moko. Amen. Je sais que le Seigneur n'a pas suivi ce moment par sa grâce. Ninajua kusema ni Bwana anatukaburia hii wakati kupitia neema yake. Na biso moko tokwa kozwa tango yote. Kwa peke yetu hatukuwezi kupokea hii wakati. C'est la grâce du Seigneur. Lakini inakuya neema ya Bwana. De ezosala keto exister jusqu'à ce jour. Nili nafanya tuwepo mpaka leo. Voilà pourquoi nous rendons grâce toujours au Seigneur. Ni kwa maana tunarudisha shukrani kwa Bwana. Yeye yazobate la biso par son grand amour. Yeye ule tulinda kupitia mapendo yake kubwa. Vraiment Dieu est bon. Mungu anakuwa mzuri kabisa. Et surtout que apesi biso nzela malamu ala kisibiso la parole. Zaidi anatukaburia njia mzuri njoo atuoneshe neno. C'est vraiment sa bonté. Inakuya ni wema wake. Il nous aide, anatusaidia, il nous conduit, anatuongoza, azaliko fortifier biso na nzela enfin que tout parvenir. Eko na tutilia nguvu hiyo njia juu tufike paka Voilà pourquoi Jésus Christ avait dit, ni kwa maana Yesu Kristo alisema, sans moi vous ne pouvez rien faire. Bila mimi hamtaweza kufanya kitu hata kimoja. Donc quand Jésus n'est pas là, wakati Yesu asina pale, en tout cas rien ne marchera. Hakuna hata kitu kimoja kinaweza kutembea. Soko zui grâce ya kokota mena na nzela oyo, il faut yeba ko rendre grâce aussi au Seigneur. Wakati unapokea neema ya kuingia hiyo njia, inabidi kuya kurudisha shukrani kwa Bwana. Jésus Christ a pambola richement. Amen. Tozui texte na bisho Apocalypse 9. Nabeba andiko yetu ya Ufunuo sura yake ya 9. Lelo toko complete muketo koyeba kufungula quand même selon ndenge nzamba kopesa biso grâce. Leo tutaongeza kidogo na tutajua kufungula vile Mungu atatukaburia neema. Parce que yenda fungulela biso sa parole. Kwani ni yeye anatufunguliaka sisi andiko. To merita katana eloko atamo kote. Stahili yake hata kitu kimoja. Apocalypse 9e, chapitre 9e. Sura yake ya 9. Nous lisons le verset 1er na verset 12e. Tunasoma mstari ya kwanza paka mstari ya 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 5e ange sonna de la trompette. Na malaika wa 5 akalilisha baragumu. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Na niliona ile nyota ilianguka toka mbinguni hapa pa dunia. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Na hiyo funguo ya shimu ya kilindi ilimupewa. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Na alifungula hiyo shimu ya kilindi. Et il monta du puits une fumée. Na katoka moshi mule shimu. Comme la fumée d'une grande fournaise. Kama moshi ya tanuru kabambi. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Ikuye jua, ikuye pepo, ikafanywa mweusi kupitia moshi ya shimu. Des sauterelles sortirent de la fumée. Na wapanjo wanaanza kutoka mule moshi. Et se répandirent sur la terre. Na wanaanza kujizambaza pa dunia. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Na iliwapewa mamlaka kama ile mamlaka inakuwa na wange wa padunia. Il leur fit dire de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Iliwaelezewa wasitendee mabaya hiyo majani ya padunia. Ni à aucune verdure. Ikuye hiyo majani mabichi. Ni à aucun arbre. Ikuye muchi. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Lakini tu paka kwa wale watu hawakukuye na hiyo muhuri ya Mungu pa uso yao. Il leur fit donner non de les tuer mais de les tourmenter pendant 5 mois. Iliwapewa hapana kuwaua lakini kuwazuru kadiri ya miezi 5. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que cause le scorpion quand il pique un homme. Na hiyo maumivu ilianza kuleta inakuwa kama maumivu inaletaka nge wakati inalumaka mtu. En ce jour-là, na kwa ile masiku les hommes chercheront la mort. Watu watatafuta kifo. Et ils ne la trouveront pas. Na hawataipata. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Watahitajia kufwa na kifo kitakwenda mbali nao. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Na hao wapanjo walifanana na wafarasi wenye kutayarishwa kuvita.
Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, na pa vichwa yao palikuya kama taji yenye kufanana na dhahabu, et leur visage était comme un visage d'homme. na uso yao ilikuwa kama uso ya mtu. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, Walikuya na nywele kama nywele ya wake, et leurs dents étaient comme les dents de lion. na meno yao ilikuwa kama meno ya simba, Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, na walikuwa na hiyo ngabo kama ngabo ya chuma, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. na kelele ya mabao yao ilikuwa kama kelele ya magari nyingi, ili inakuwa na mapunda mafarasi na kimbia kuvita. Elles avaient des queues armées de dards, Walikuya na mikila ilikuwa na miba comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. kama wange, na ni ndani ya mikila yao mulikuya mamlaka ya kutendea mabaya kwa watu kadiri ya miezi 5. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, Walikuya juu yao kama mfalme ule malaika wa kilindi, nommé en hébreu Abaddon ule wanaita mkiebrania Abaddon et en grec Apollyon. na mkigreki Apollyon. Le premier malheur est passé. Na ole ya kwanza inapita, Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. tazama kunakuya tena maole mbili kisha hiyo. Que Dieu bénisse cette parole, Tovani. Et nous savons que le Seigneur Jésus nous a conduit par sa grâce. Tunajua kusema ni Bwana Yesu Kristo anatuongoza kupitia neema yake. Yenda zofogolela biso vraiment sa parole na amour na yelo lenga zokamba biso. Ni yeye eko atufungulia neno yake, mapendo yake mvile anatuongoza. Tozolinga surtout totalisa boye que Tunapenda zaidi tuoneshe hivi. il faut obanda koyoka ka mingi la parole qu'on est en train d'annoncer. Inabidi wewe usikia zaidi ile neno tunatangaza hapa. À la maison, on a souci ya kulandango davantage. Kunyumba uko na hiyo hitaji ya kuisikia wakati nyingi kabisa. Parce qu'il faut savoir Kwani inabidi que kujua les sali ezalaka na kati ya compréhension. okovu iko ndani ya kuelewa. Sali ezalaka na nzela musute. Okovu haikalake kunjia Si tu ne ingine. comprends pas, Kama uelewe. les sali aussi ezate. Na okovu haiko pale. Israël a rataki sali parce que le Seigneur a pu mettre qui est compréhension. Israeli alikosa okovu juu Mungu alienda kumwima kuelewa. C'est comme ça qu'il faut comprendre la parole. Ni vile inabidi kuelewa neno. Jésus-Christ parlait toujours en parabole. Yesu Kristo anaonsa wakati toka katika fumbo. Yangona Matthieu 13 à partir du verset 10e, nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans verset 15. Tutashuka paka mustari yake ya 15. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, Na wanafunzi pourquoi leur parles-tu en parabole? Wakakaribia karibu naye na wakamwelezea kwa nini wanasemezea katika fumbo. Jésus leur répondit, Na Yesu akawajibu, parce qu'il vous a été donné de connaître le royaume des cieux kwani ilimipewa kujua hiyo masiri ya ufalme wa Mungu, et que cela ne leur a pas été donné. na ile haikuwapewe wao. Que Dieu bénisse. Amen. Donc il faut y avoir aussi, Inabidi kujua kusema même aujourd'hui, hata leo il y a des gens kunakuya watu où la parole bali neno est ça toujours en parabole pour eux. inakopa katika fumbo juu yao, Parce que le royaume est ça pour na bangote. kwani ufalme haiko juu yao. Une église où fandi Kanisa ile ikala baso baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. weko na batiza mujina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Là, c'était une parabole. Ile ilikuwa ni fumbo. Jésus-Christ alobaki Yesu Kristo alisema dans Jean chapitre, avant de continuer Matthieu 13, kabla niendeleshe Mathayo sura ya dans Jean 13, chapitre 16, Yohana sura ya 16, dans Jean 16e, Yohana sura ya 16 verset 25, kumustari yake ya 25. j'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit ces choses en parabole. Niliwaelezea hivi vitu katika fumbo, L'heure vient na saa où inakaribia je ne vous parlerai plus en parabole, kule sitawasemezea tena katika fumbo, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. kule tena kuwasemezea kwa wazi, kwa ile angalia Baba. Ici, ces choses que le Seigneur appelle ces choses-là, Hivi vitu Bwana anaita vile vitu hapa, a nommé en suite c'est le Père. anaviita baadaye ni Baba.
Je vous ai dit ces choses en parabole. Niliwaelezea hivi vitu katika fumbo. Donc tout ce qu'il disait, Yote anaanza kusema azali koloba en parabole. anaosema katika fumbo. Même tengo alobi, Hata wakati anasema allez baptiser au nom du Père, endeni batizeni kwa jina la Fils Baba, la Mwana et du na Saint-Esprit. la Roho Mtakatifu. Na suka ya Matthieu na ina Jean 16. Kumwisho ya mahubiri yake moyo wao Avec place yo sakoma na sakolo ba Père, ezali ba parabole. fazi yote aosa baba ilikuwa ni fumbo. Mais l'ère koya oyo na kolobela bino ouvertement du Père. Lakini wakati itakuja kule nitawasemezea kwa wazi kule angalia Baba. Maintenant, il y a des gens oyo yo batika toujours na parabole. Huku watu walisha wachapa katika fumbo. Na kati ya parabole il parlait le Père est plus grand que moi. Na ndani ya fumbo anaosa Baba eko mkubwa. Alors tout cela était une parabole. Kisha anasema vyote vile vilikuwa ni Que fumbo. Dieu bénisse. Amen. Mais ce qu'on comprendre rango koyeba que c'est lui-même qui est le Père. Wakati unaielewa utayua kusema ni yeye pekee yake. Tanga solo ba le Père est plus grand que lui. Wakati sasa Baba eko mkubwa kushindia mimi. Azotalisa étant Père. Eko naonesha kama Baba Il est l'esprit sans limite. eko roho bila mipaka. Mais il s'est fait fils. Lakini anajifanya mwana. A formé un corps atamboli sur la terre. Anajifanyia mwili Ce anatembea corps kwa dunia. ezalaki na une mission fallait kufa. Na ile mwili ilikuya na Étant Père, c'est plus grand parce que lui ezalaka te. kama Baba eko mkubwa kwani kitu Tanga yeko fils, wakati akuwa kama mwana akosubir mort, atapita kuchifo, akosubir humiliation, atapita kuaibu, akobetama. atapigwa. Mais ye moko nde aza Père Lakini éternel. pata peke yake ku Baba wa milele. Parce que tango nyonso azokoloba Père, Wakati yote anaosa Baba azodeklare ke ezalaki parabole. anasema ilikuwa ni fumbo. Que Dieu bénisse. Amen. Nazongi na Matthieu 13. Narudia Mathayo sura yake ya 13. Car on donnera à celui qui a, Kwani Verset 12e. watakapatia ule konayo et il sera dans l'abondance. na atakuya katika Mais utele. à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Kwa ule asina nayo wataondosha tale konayo. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Ni kwa maana nawasemezea katika mafumbo. Parce qu'en voyant, Kwani kwa kuona ils ne voient point. wasioni, Et qu'en entendant, na kwa kusikia ils n'entendent ni ne comprennent. wasikie wala wasielewe. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. Na kwao kunatimilika hii unabii ya Isaya. Wana Matthieu 13. Hapa ni Mathayo sura Nakomi na ya verset 13. 14. Nafika kumstari yake ya 14. Vous entendrez de vos oreilles Mutasikia na masikio yenu et vous ne comprendrez point. na hamutaenda kuelewa. Vous regarderez de vos yeux Na mutatazama na macho et vous yenu ne verrez point. na hamutaona kitu. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Kwani moyo hiyo taifa inakuya aigusiwe. Ils ont endurci leur cœur, leurs oreilles, Wanafanya kigumu masikio yao et ils ont fermé leurs yeux, na walifunga macho yao de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, juu wasione na macho yao qu'ils n'entendent de leurs oreilles, na wasisikie na masikio yao qu'ils ne comprennent de leur na cœur, wasielewe na moyo wao, qu'ils ne se convertissent wasibadilike et que je ne les guérisse. na nisiwaponye. Que Dieu bénisse. Amen. Donc cela veut dire bazotala chemin oyo guérison zoya. Beko naonesha njia pale uponyaji kuna Chemin kuja. ya guérison ezali faut l'entendement ya. Njia ya uponyaji inabidi kuwe Pe usikilivu compréhension epesamela yo. na wakaburia hiyo kuelewa. Et c'est pourquoi quand il ne comprend pas la parole, il Ni faut kwa maana l'errer devant le Seigneur. wakati waelewe neno inabidi kumulilia Le Bwana. Seigneur a arrivé toujours à kufungulelo parce que oza destiné pona yango. Bwana atakusaidia kufungulia hiyo kwani Il faut éviter le unatayarishwa Seigneur, hiyo. moi je suis destiné à comprendre. Bwana mimi naitwa kuelewa. Et je crois comme ça qu'il faut ngana comprendre makambo. Na naamini vile kusema inabidi paka nyelewe hii mambo. Que Dieu bénisse. Amina. Totalisaki d'abord Tunaonesha kwanza que toza na kati ya 7e sou. tunakuwa ndani ya muhuri ya 7. Torobaki Tulisema na kati ya 7e sou tozomona demi-heure ya silence. ndani ya muhuri ya 7 tukunona kipande ya saa ya kimya. Demi-heure ya silence wana eza dans le ciel. Na ile kipande ya saa ya kimya inakuwa ni kule mbinguni. Maintenant tolobaki boye. Na tulisema hivi, Pour comprendre une écriture, tu uelewe andiko il moja, faut toujours tala une autre écriture. inabidi utazame andiko ingine, Pour ce qui a été, kwani ile ilikuya c'est ce qui sera. ni ile itakuya kumbele. Et Dieu ramène que ce qui est passé. Na Mungu eko narudisha paka ile sha kupita. Yango tolobaki que la Bible est un langage na yango propre. Kwa tunaenda
kusema Biblia inakuwa na usemi yake ya pekee. Mais ce qui Nzambe asali yo grâce no comprendre ce langage. Ni kama Mungu akujalia neema ni kule utaenda kuelewa hiyo usemi. Nde totali seki nakata kotambola na biso. Na jo tunaenda kuonesha ndani ya kutembea kwetu. Que silence wane ezalaki dans le ciel. Sema hii kimya ilikuwa ni kumbingu. Pas sur la terre. Hapana pa dunia. Apocalypse 8. Ufunuo sura ya 8. Verset 1er. Mstari ya kwanza. Ezolobela silence au ciel. Tunasemezea kimya kule juu mbinguni. Alors quand on dit silence au ciel, wakati nasema kimya kule juu, cela veut dire bazota c'est que l'Éternel a gardé silence. Inatia kusema beko naonesha wa milele analinda kimya. Maintenant il faut koyeba que le Seigneur inabidi kujua kusema Bwana a tout mis par écrit. Alienda kuweka yote kupitia maandiko. Pour qu'afin que on comprendre sa parole. Juu wewe uelewe neno yake. Azolo bango na proverbe. Eko nesha mu Mezali. Chapitre 22e. Mezali sura yake ya 22. À partir ya verset 20e. Kwanza mstari yake ya 20. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 20e, Proverbe 22. Mstari yake 20 ya Mezali 22. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit siaweka juu yako kupitia maandiko des conseils et des réflexions? Mashauri na mafikiri mzuri. Verset 21 maintenant. Mstari ya 21 ya Proverbe 22. Mezali 22. Pour t'enseigner des choses sûres. Juu ya kufundisha vitu vyenye hakika. Des paroles vraies. Maneno ya kweli. Afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Juu ujibu kupitia maneno ya kweli kwa ule akutuma. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc le Seigneur a mis tout par écrit. Nusa Bwana aliweka yote kupitia maandiko. Donc si on veut comprendre makambo, il faut osale la conseil au Ezali na Esaïe 34 verset 16e. Inabidi utumie shauri ili kwa Isaya 30 na 4 mstari ya 16. Na Esaïe 34 Isaya 34 au verset 16e mstari yake ya 16. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Consultez les livres de l'Éternel. Endeni kusoma kitabu ya milele. Lisez. Na mkisome. C'est un ordre. Inakuwa ni order. Soko consulter, cela veut dire tu pêches. Kama uende kuitazama unatenda dhambi. C'est un impératif. Inakuwa kama order. Bah, il consulter les livres de l'Éternel. Uende ukatazame kitabu ya milele. Il faut consulter. Inabidi kutazama. Que Dieu te bénisse. Amina. Aucun d'eux ne fera défaut. Hata moja yayo haitafanya ubaya. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Ikuye ile wala ingine haitakosa. Car sa bouche l'a ordonné. Kwani kinywa lake liruhusu. C'est son esprit qui les rassemblera. Na ni roho yake kitenda kuikusanya yote. Amen. Amen. Prêcher la parole, c'est l'esprit de Dieu qui rassemble les Écritures. Oui, présenter le voici l'homme. Et présenter le Jésus-Christ. C'est ça l'œuvre de l'esprit ministériel. Ils ont rassemblé des prophéties afin qu'on comprenne très bien. Yango totali saki que silence. Eza na ciel iko kule mbinguni ezolobela Dieu est silencieux. Inasema Mungu iko kimya. Là tozwaka Psaume chapitre 83 au verset 1er. Pale tunaenda kubeba Zaburi sura yake ya 83 mstari ya kwanza. Là il faut yeba yango. Ili inabidi uishike. Tobakisaki Esaïe 42 na tunaenda kuongeza Isaya sura yake ya 42 verset 14e. Mstari yake ya 14. 42e verset 14e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai longtemps gardé le silence. Nilinda kimya wakati mrefu. Je me suis dit. Nikala kimya. Je me suis contenu. Na nilishika. Je crierai. Tenda kulalamika. Wana na futur. Ni masiku ya mbele. Comme une femme en travail. Kama mke katika je serai à l'étang et je soufflerai tout à la fois. Mimi nitaenda kupumua yote kumara moja. Azo talisaka garder silence.
iko naonyesha sana linda ukimya yake, mais a gardé silence taming, anakala kimya wakati mrefu, mais akoya ko crier encore, akiatakiwa kulalamika. yango tozolo baboye Niko tunasema hivi kusema silence eza demi-heure, kimya ni ya kipande ya saa, ili kolobake après demi-heure wana il doit crier, kisha ile kipande ya saa inabidi alalamike. Amen. Donc il kolobake makelele kozonga encore, inafaa kusa kelele itarudi tena kule mbinguni, dans le ciel, kule mbinguni. makelele tanga ezonga au ciel, wakati kelele itarudi makamune Yerusalem. nitapitikana. Le verset 15e. Mstari wa 15. Je ravagerai montagne et collines. Tenda kubomona mlima kabambi. Wana verset 15e ya Esaïe 42. Inakuwa mstari ya 15 ya Isaya 42. Et j'en dessécherai toute la verdure. Na nitaenda kukausha hiyo mabichi yote ya majani. Je changerai les fleuves en terre ferme. Tenda kubadilisha mito mulongo yokauka. Et je mettrai les étangs à sec. Na tenda kuweka viziba kwa ukauka. Et mais je ferai marcher les aveugles sur un chemin qui ne les connaissent pas. Lakini tenda kutembesha wenye wakuya vipofu munjia ile wajue. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Tenda kuwaongoza kupita tumanjia tule wanajinga. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Tenda kubadilisha mbele yao nuru giza. Et les endroits tortueux en plaine. Na mafazi yenye kuya na kunja kama kiwanza. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Tazama ile nitaenda kutenda na sitawaachilia kamwe. Abandonner point qui? Les aveugles. Sitaachilia nani? Wale wakuya wa. Les aveugles là c'est Israël à ce temps-là. Wapofu ni inakuwa ni Israeli kwa ile wakati. Ozora na malam. Amen. Tanga ko crier, wakati atalalamika, ako détruire nde ba montagne na ba colline. Wana déjà expliquer yango. Atenda kuharibu ni milima mnene na milima ndogo. Mais après ni ako éclairer ba aveugle. Atenda kuangazia wala wakuwa vipofu. Parce que na tango ya garder silence, kwani kwa ile wakati yeye alinda kimya, Israël akokota na force d'adoration, c'est ça aveuglement. Israël ataingia maabudu mbaya, ni ile akuya kupofushwa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nde totalisaki d'abord na jo tuenda kuonesha kwanza na kati ya temps ya silence wana, ndani ya ile kimya, il y a des actions zosalema sur la terre. Nakuya matendo inatimilika hapa dunia. Qui opère sur la terre? Nani watina hapa dunia? C'est la bête, ni nyama, le diable, shetani. Maintenant travail nazo sala, lakini kazi yao unafanya avec les rois de la terre. kuna tumika na wafalme. Travail yango yesa na 5e trompette na 6e trompette. Na kazi watafanya ndio kuya mbaragumu ya 5 na ya 6. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que nous remarquons? Na nini tunatazama? Na pesa kibino tangu nazoteya, ni wakaburi wakati nilianza kuhubiri. Na talisa kibino niwaonesha Ezekieli. Dans Ezekiel tangu tozwaki, Ezekieli wakati libeba, il faut ka koyeba boy, na Ezekiel 32. Inabidi ujue hivi mu Ezekiel 32. Na Ezekiel 31 aussi bazolo belango. Na Ezekiel 31 bwana isemezea. Quand une nation ezali une puissante nation sur la terre, wakati taifa moja iko na uwezo hapa dunia, azane na soma montagne, inakuya saa eko kuchongo ya mlima, donc aza élevé, eko mwenye kunyanyuliwa. Mena soki Nzambe asisi tana ye ya korenie, wakati Mungu anamaliza wakati yake ya kutawala, apresentaka ye a précipité, anamuonesha kama anamusukuma, ou bien a kitisie na séjour de la mort, anamususha mu adeze wala mukilindi, ou akena ye na sekuna dans les abîmes, anashuka mu kilindi fazi unakuya giza kabisa. C'est ce que sengeli o comprendre dans la parole du Seigneur, nili la bidio leo ndani ya neno ya Bwana, la façon dont azo tracer la vérité, muali vile unapanga ukweli yango moni soki totangi yango nikuno wakati tunaisoma na Ezekieli. D'abord chapitre 31, même chapitre 32 aussi. Nabeba sura ya 31. Na chapitre 32 bazolo belango. Mstari yake 32 inasemezea. Chapitre 31 aussi bazolo belango. Mstari 34 inasemezea nayo. Le Seigneur azotali salolenge ba nation puissante ezalaki élevé. Bwana inaonesha vile mataifa ya uwezo ilikuwa yenye kuinuliwa. Ba Assyrie, ba Asuru, Egypte, Misri, azolo bela bango ao. eko wasemezea hapa.
Je prends à partir du verset 17e. Nabeba kwanza mstari wa 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel 32. Ezekiel 32. La 12e année, mwaka ya 12, le 15e jour du mois, na siku ya 15 ya la mwezi, parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. na neno wa milele ilielekea mwiyo masemo, Fils de l'homme, mwana wa mtu, lamente-toi ujitompolee sur la multitude d'Égypte juu ya umate ya Misri, et précipite-la. na wende ukamusukume. Elle est les filles des nations puissantes. Yeye na wake wa mataifa yenye Bango uwezo nyonso bazala précipité. wote nabidi waangushwe. Donc cela veut dire balongwa na niveau bazalaki plus haut, Ni kusema watoke pa kipimo walikuwa juu kabisa, bakende na niveau plus bas de la terre. wende mu kipimo ya chini kabisa ya udongo, Niveau plus bas nde babenga yango abîme. na hiyo kipimo ya chini ya udongo naita Que Dieu kilindi. vous bénisse. Amen. Précipite-les. Na wende wakawasukume. Elle est les filles des nations puissantes. Yeye na wa binti wa mataifa ya uwezo. Donc cela veut dire Nataka kusema Kamnizo Salema. ninapitikana Tangu aza précipité, wakati ba anangushwa, nation aussi mususu puissante. mataifa mengine ya uwezo nayo Yango peso za la précipité. nayo inasukumiwa Uzola pamoja na na text, inaangushwa. Amen. Dans les profondeurs de la terre. Ndani ya mauketo ya udongo, Profondeur de la terre ou bien dans les abîmes. mauketo ya udongo wala mukilindi. Écriture musuto kotanga bakoloba séjour de mort. Andiko yenyewe tutasoma, watasema makao ya wafu, Avec ceux qui descendent dans la fosse, pamoja na wale wewe unashuka qui mushimo. surpassent-tu en beauté? Unashindia nani muurembo? Descends Shuka et couche-toi avec les incirconcis. wende ukalale na bale abayatairiwa. Ils tomberont au milieu de ceux qui sont morts par l'épée. Wataanguka kati ya wale wenye kufu wa kupitia Les kipanga. glaives est donné. Kipanga inaletwa Entraîner l'Égypte et toute sa multitude. umusukume Misri na umate yake yote, Les puissants héros lui adresseront la parole. na wasuja wenye uwezo watenda Au kumsemezea sein du séjour des morts. mule makao ya wafu. Bako précipité ye. Unaona wakati atamsukuma Akokuta kuna ba puissant héros mususu. atakuta wasuja wengine wa Bazalaki uwezo. de héros mais besi bakenda déjà bango na tour na bango. Walikuya wasuja lakini washakwenda washakuanguka kwa wakati Oh, yao. c'est écriture de Dieu. Hii ni C'est andiko très ya important comprendre. Ni ya maana uelewe, Parce que koyako comprendre en Apocalypse. kwani tutakuwa kuielewa mfunuo. Donc tant yako za la précipité. Wakati Et juste la atasukumiwa, précipité akititi na fin fond. wakati Misri anashuka paka muketo, Akokuta kuna na fin fond. atakuta mule muketa Puissant héros udongo, déjà bazawana. makao ya wafu. Akobetele masolo ndenge bango pe ba eshuwaka. Wasuja wenye uwezo Ndenge bango pe bazalaka humilié na tana ile wao bango. kwa wakati hao wanaopatizwa hao. Ata Haya, moninga zala consoler kaka po biso to yaki avanyo. na ufarijiwe, kwani sisi tulikuwa kabla wewe. Yo lokolo rejoindre Vile nyonso unatufuata Ah. wote tulikuwa. Les puissants héros lui adresseront la parole Na wale wasuja au sein du séjour des morts. Comment il place bako solo là? kuzungumza naye ndani ya makao ya wafu, Avec ceux qui étaient ses soutiens. na wale walikuwa kama mausaidizi Ils sont wake descendus, wote walishuka, ils sont couchés, wanalala. les incirconcis, Wale wasiokutairiwa tués par l'épée. waliuawa kupitia kipanga. Là, Kule et la Syrie, bakoma otanga ba héros wangu. kunakuya ule mtu wa kuasuru, Balobi kuna, donc bakoma otanga ba héros baza kuna kuta. weko na taya Parce que la Syrie azalaki déjà puissant, puissant depuis longtemps. kwani Asuru alikuwa uwezo tangu zamani, Akita déjà. ashakushuka zamani. Osola na malamu. Amen. Egypte bazoloba awa wa mena na tango. Huu Misri wanasema hapa mwi wakati Eza Egypte yaki kotombama après parce que eza l'Egypte ezalaki comme première dynastie. inakuya ni ile Misri kama utawala ya kwanza, Ye bazo se retrouver parmi les héros bazaki kuna. na yeye anajikuta kati ya wasuja we kule kwa Assyrie paye. kisha Asuru anakuya, Après Assyrie Babylone paye. kisha Asuru D'ailleurs ya Babylone ezaka clair.
babeli alaka wapi abisaki Jeremie zwa libanga wanamueleza Yeremia baji kanga yango uifunge mwaka yango na fwa uitupe mchini ya maji alobi elolenge wande Babilona kozala précipité ni mwile ali babeli atenda kusukumwa mwe chini ya maji donc ya Babilona kulizaka très clair ya babeli alaka rejoindre anabafuata kala tangu Babilona za rejoindre tazama wakati babeli anabafuata Esaïe 14 Isaya 14 parce que bazana même langage kwani beko na usemi moja moja Esaïe 14 sasa bani Isaya 14 inasema nini na baada partir à verset 4 minaanza kumstari ya 4 balobi boye wanasema hivi j'ai le nom de Jésus-Christ amen alors tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone na kule utaenda kuimba hiyo wimbo juu ya mfalme wa Babeli et tu diras na utasema et quoi le tyran n'est plus huyo mtawala haiko tena l'oppression a cessé mateso ilimalizika l'Éternel a brisé les bâtons des méchants la verge des dominateurs anavunja bakora ya waovu na hiyo fimbo ya watawala celui qui dans sa fureur frappait les peuples ule yeye ndani ya kasirani anaanza kupigaka mataifa par des coups sans relâche kupitia mapigo bila kuachilia celui qui dans sa colère subjuguait les nations ni ule ndani ya kasirani yake alianza kutesa mataifa et poursuivi sans ménagement donc asianze kucheza toute la terre jouit du repos et de la paix na dunia mzima inasherekea parce que shita Babylone kwani kuanguka Babeli ezalaka ombre ya prophétie lolenge le Seigneur akokwesa Babylone na Armageddon inagalaka kimvuri ya après wana toute la terre ko jouir vraiment na paix atenda kuangusha ule Babeli mkuu kule Armageddon que Dieu bénisse ile dunia déjà il fait la langage à ce qui a été na inabidi kuwa muusemi ile Bible zalako ni vile Biblia iko on éclate en chant d'allégresse na wanaluka les cypres même les cèdres du Liban ya shukrani se réjouissent de ta chute ile Chypre na ile depuis que tu es tombé ya Libaoni inafurahiwa personne ne monte pour nous abattre hakuna hata mtu mmoja anapanda juu ya kutuangusha le séjour des morts se met jusqu'à dans ses profondeurs na makao ya wafu inatambala paka ndani ya maucheto wake pour t'accueillir à ton arrivée juu ya kupokelea kwa kuja kwako il réveille devant toi les morts na wanainua mbele yako wafu tous les grands de la terre wote wa ni Ezekiel alisema il fait lever de leur trône tous les rois des nations na anasimamisha kwa maenzi yote wafalme wa dunia tous prennent la parole pour te dire na wote wanabeba msemo njoo kuelezea toi aussi tu es sans force comme nous wewe nawe unakuya bila nguvu kama sisi tu es devenu semblable à nous unakuwa unafanana na sisi donc yangonde ba hero ba wodolo ba Ezekiel 32 ni ile wasuja tango la précipité ukuta na bero kuna Ezekieli 32 wakati utaangushwa utakutana wasuja kule chini ce langage là ezandengwana pourquoi ile usemi nakuya vile juu ya nini en réalité le Seigneur parle na ba puissance nyonso ya diable kwa ukweli Bwana unasemezea juu ya mauwezo yote toutes ces puissances ile mauwezo yote travaille na kati ya ba puissante nation ile ilitumika ndani ya mataifa ya uwezo eza ensemble iko pamoja ozola na malam amen maintenant soko kena Apocalypse 17 sasa kama unaenda mufunuo sura ya 17 bazo présenter dernière bête bora unaonesha nyama wa mwisho azana ngo nyonso na mutu na eset eko na yote pakitwa donc sisi nyonso wana ce sont des héros bazana ce jour de mort wote sasa oya liboso ezeji wanakuya wasuja azaka na likolo ya dernière bête ule wa kwanza ni Misri lakini iko juu ya nyama wa deuxième corne za Asiri pembe ya pili na kuya Asiri tomonie likolo dernière lakini tunamwona juu ya nyama wa mwisho donc cela veut dire quoi unataka kusema nini toutes ces puissances qui dans les abîmes ile mauwezo yote na mukilindi ezo mato au travers de cette bête iko na panda kupitia ule nyama amen parce que tangu Apocalypse Jean zomonango wakati Yohana neiona alobi se corne sur la bête là inasema pembe juu ule nyama elingoloba inataka kusema sept rois wafalme 7 alobi ba sept rois na bazalaka na wafalme 7 mazomona bango zuzu kuna na beti na baona tena juu ya ule nyama yango moni ni kula kunaona Apocalypse 9 ufunuo sura yake ya 9 l'ouverture abim tango salemi wakati wanafungula kilindi
Cela veut dire 7 cornes nyonso. Ile mapembe saba yote. Donc ma puissance nyonso. Mawezo yote. Il faut mataya envahir la terre. Inabidi pande ikue tawale udongo. Que Dieu bénisse. Amen. Donc ils ont rassemblé toute sa force. Inakusanya nguvu yao yote. Parce que ça allait étape na ya suka. Wanakuya kipindi yao ya mwisho. Yango natalisa kiboye. Ni kule nenda kuonesha hivi. Parce que Ezekiel ça tout un enseignement. Kwani Ezekiel akuya mafundisho. Na kozwa na kolobela ngo par rapport soki nzamba sunginga. Ta beba teisemeza par rapport à bane. Kufuatana na miaka. Kama soma na 12e année. Wakati mwaka tambola wana toke na 2 rois. Tutembea tena mafalme wa pili. Osione na Ezekiel. Tunatembea mu Ezekiel. Tukutana mwa makomebele tina Jeremie. Tutatazama mambo ya mingi paka par la grâce de Dieu. Kitabu ya Yeremia kupitia neema ya Mungu. Mais awa totali sakiboye. Na hapa tulionesha hivi. Na 5e trompette. Mubaragumu ya 5. Tolobi 5e trompette na 6e trompette. Nasema baragumu ya 5 na ya 6. Eza en réalité puissance ennemi wa. Inakuya kwa ukweli mamlaka wala uwezo. Yesu yako travailler sur la terre. Inakuwa kutumika hapa duniani. Mais rassembler autorité nyonso babomba ngi dans les abîmes babimi. Lakini inakusanya wenye uwezo wala walikuwa mkilindi wanapanda pamoja naye. Donc yango nde tozomona. Nile tuko naona. Tangu fime wana ezobima. Wakati ile moshi iko natoka. Fime wana tangu ezobima. Wakati ile moshi iko natoka. Ezouta na séjour de mort. Iko natoka makao ya wafu. Ezobima. Iko napanda. Mbala moko et obscurcir le soleil. Mara moja inafanya mweusi jua. Tango obscurcir le soleil. Wakati inafanya mweusi. Soleil bazolobela na 5e trompette eza soleil yote. Hii jua yo nasemezea hapa tarumbeta ya 5. Soleil c'est tout un enseignement. Hii jua inakuwa ni mafundisho. Amen. Omoni tango tali Malaki 4. Kuna wakati unatazama Malaki. Eza na des ailes d'aigle et na soleil. Kuna kuya mabao mbili ya tai ilikuya na jua. Pour vous qui craignez mon nom, kwa mwe mnaogopa le soleil de la justice. Tainua kwenu jua ya haki. La guérison sera sous ses ailes. Na uponyaji takuya chini ya mabao yake. Toye tomoni témoignage nango na Matthieu 17. Na tunakuwa tunaona ushuhuda yayo Mathayo. Tomoni les deux ailes. Una mabao Moïse na Eli. Ile mambo tuliona inakuwa ni Musa. En réalité ba memi nde soleil. Kwa ukweli wanaleta ni jua. Soleil nde ezao ya sakina katikati na bango Jésus Christ. Na jua ni ule alikuwa katikati yao Yesu Kristo. Jésus Christ c'est tout un enseignement c'est que c'est la prêche. Yesu Kristo alikuwa ni mafundisho ile mabao mbili na ubili. Que Dieu vous bénisse. Amina. Yango moni elobamaki na Psaume 90. Ona ilisemezewa mu Zaburi. Les anges bako transporter yo enfin ko tout anatana libanga moko te. Wa malaika watenda kunyangula juu shijipuntula hata kujue moja. D'ailleurs le diable a rappelé kango Jésus tanga yeko tenter Jésus. Kule shetani bayandikwa na mkumbuka. Abiyo bako transporter yo na ba ange. Na wewe watakubeba kwa malaika. Ba ange wana en réalité wale malaika kwa kweli baza représenté en réalité par Eli na Moïse. Wanaonesha kwa kweli kupitia Elia na Musa. Ozola na malam? Amen. Donc cela veut dire en réalité nyonso ezaki dit au Père yote prescrit dans le Père yote dandika yango nde kosimba Jésus dans son ministère. Ile chambamba c'est ça eliko lobateke ba ange moko bakosimba Yesu aitu ba malaika babo watamyango kwa tuta na libanga te ya munene o baguti kokata na carrière ujiwe wanataka kutengeneza ku carrière hapana. Ye moko si alobaki yango na Jean 12 peke yake alisema Yohana verset 49 na 50 49 mpaka 50. alobi le fils ne fait rien asalaka toujours oyo nyonso ezalaki prescrit par le Père. Alors oyo ezalaki prescrit par le Père nde yango nde ezosoutenir ni ile iliandikwa tangu zamani na baba, ni ile inamushikamisha. Ozola na malamu. Amen. Donc c'est Moïse et Élie. Ni Musa na Elia. Toute cette parole. Ile neno yote. Alors quand l'enseignement ezalaki annoncé na Israël, wakati mafundisho ilitangaziwa kule Israeli, déjà touti komona mara tunataka kuona ke usema na Esaïe 42 Musa 40 Israël est aveugle, Israël mais va représenter la lumière. Watamuonesha nuru. Ezana des étapes va représenter lumière. Tunakuja mabipindi mbili ya kumuonesha. Pona nini? Juu ya nini? Tozomona tunaona na Apocalypse 11e Ufunuo sura yake ya 11 les deux
joints ba comparer bango na 2 chandeliers. Wale wapakaliwa wawili walinganisha kama vinara viwili. Tangu ba comparer bango na 2 chandeliers, wakati walinganisha na vinara. Alobike tangu bazalaki ko profitiser, wanasema wakati walianza kutabiri, bazalaki revêtis de sac. Walivikwa na ngunia. Arrêtez, faut faire très attention avec la Bible. Inabidi utiaba ange na Biblia. Ba prophète, manabii, ba parla kape na état ya peuple. Wanasemeziaka hali ya taifa. Sako ba présenter wana na Apocalypse 11. Ile gunia wanaonesha pale Ufunuo sura ya 11. Ezota ni sa état peuple. Wanaonesha hali ya taifa. Parce que peuple sengelaki assimilier. Kwani taifa libidi anyenyekee. Pour s'humilier balataka sac. Japo juu ya kujinyenyekeza inabidi le message ya des joints. Hiyo mjumbe eza comme fête à trompette. Inakuya kama karamu ya mabaragumu. Oh, après fête à trompette eza kana fête des expiations. Japo kisha karamu ya mabaragumu kwa laka. Vous humilierez vos âmes. Semaka mutenda kushusha manafsi yenu. Oh, quand Israël humiliait leurs âmes. Japo wakati Israël anaanza kushusha. Bazakoza la revêtie de sac. Walianza kuvalaka ngunia. Bamisopi basandra. Bazolela. Wanalia. Eta batutani bazombiketi. Mbona dishusha mwile ale wajika. Maintenant ba prophète batali saka eta au peuple za. Sasa manabii wanaoneshaka hali na kuya. Lolenge moko tango somo na Jean Baptiste. Mfano moja wakati wa Yohana Mbatizaji. Jean Baptiste na kata prison. Yohana Mbatizaji mugereza. Arrêtez Jean Baptiste na kata prison. Kwa ukweli Yohana. Eza yete. Eza ne Israël. Na kuya ni Israeli. Israël atawana. Israeli mule wakati. Azaki na kata prison. Alikuya mugereza. Maintenant soko remarquer ba question oyo Jean Baptiste atindaki batu na Jésus. Kama unatazama vizuri ile maswali Yohana alikuwa kamuuliza. Okomona ce sont les mêmes questions que les pharisiens posaient Jésus. Utaona ni maswali moja ile wafarisayo walimuuliza Yesu. Est-ce que ezayo? Wewe ou bien eza mutu mususu bien to zela mutu mususu. Japo tutunye mutu mwingine. Tanga na livre Jean okomona. Soma kitabu ya Yohana. Les maîtres les pharisiens nous ont envoyés chez toi. Mwalimu wa farisayo walituma kwako. Atuni biso est-ce que ezayo? Ou bien sengeli to. Maloba nyonso wana ba question. Yango deja swali. Kokede kote ate lokola ba église musu baloba komoni soki mutaza na ministère ya parole ushende kuhubiri sama makanisa yenyewe ubiraka kusema tango akokola mingi na kata ministère ya parole sagesse yote kokende akobosa na makambo ya Nzambe moni ndengi Jean abandaki bien yenda présenter ki Jésus mais abosa ni Jésus alimuonesha Yesu lakini anamsaba Yesu unaona abosa ni Jésus unamsaba Yesu ça peut arriver inaweza kufika hapana ni bongo position wana azalaki wana ile hali alikuwa pale na prison mugereza ezotasa Israël azalaki en prison inaonesha kusema Israël alifungwa mugereza na malam amen Israël était en prison Israël alikuwa mugereza il était sous l'esclavagisme alikuwa ndani et c'est pourquoi yaki comme ni kwa maana yeye alikuwa comme en réalité le fils de l'homme kama mwana wa mtu. Parce que ba prophète Nzamba benga fils de l'homme wana manabii bale Bwana aliita bazalaki na peuple na captivité walikuwa na taifa mu utumwa ezaka Daniel na Danieli na Ezekieli bazalaka na Babylone na peuple azalaki na prison walikuwa kule Babeli na taifa prophète azalaki na tawa na kata prison na peuple ule nabii babenga ye kombo fils de l'homme na taifa mugereza banamuita mwana wa mtu parce que azalaki signe pour juger les péchés kwani alikuwa kama alama yeye ahukumu dhambi les péchés ya peuple dhambi ya taifa que Dieu vous bénisse amen maintenant tango somo na Apocalypse 11 wakati watazama sasa ufunuo omoni balobi les deux joints bazala revêtis de sac wanasema wapakaliwa wawili watavala 1260 jours kadiri ya eliko lobateke bakosomba soki saki soki ya société nini aifeso atauza kama gunia ya azui balati yango wanaivola après baote ya na sac kisha anaanza kuhubiri na gunia parce que verset wana nde kwani ile andiko ni ile doctrine moko ezaka na ba Congo dini moja la ku ba Congo doctrine moko ya motei moko kombo na ye babengaka ye pona bango tata na bango Honda atakufa deja baba boka ni Honda banamutaka kule ku ba Congo tata na bango Honda baba boka ni Honda parce que tata na bango Honda lobaka yenda za les deux joints les deux joints yena ba Congo Apocalypse 11 ndeye ufunuo ya moja ni yeye alors après un certain moment kisha wakati moja atalisi ke yende aza Jésus véritable na yeye ndio Yesu wa kweli asisi musala na yeye sengeli mena mata akile kazi yake inabidi apande nende kule mbinguni asangisi église na yeye anachanga kanisa yake église na yeye bauti batu église ne bado taka basaka
ye mpe alataka sak alo bamipakolaka mabele balobi ke bango bakolongola sak wana mpo bango bakombataka mpo na mboka mabele bakolongola sak wana kaka soki kongo ebongi nzambe apesaki bango profesi ke oyo nde ezali mboka nzambe okomona bango partout na basaki na bango bala nini basi yango wapi na apocalypse 11 ozomona confusion basi yango na apocalypse 11 alors jour wana ye alingi akende na ye akende likolo ye nde jésus alors basali ndenge nini batie batono batono maintenant ya mati likolo atono batono bien bazobetele musique po bayembelaka ye vraiment comme nzambe na bango na kati ya foste na bango effectivement mpe na miso eboya mibale abando tika batono abando mata omoni jésus nena mataki jésus yoa anapanda kolo alingaka kokaba gloire na eti amati mena kolo aprécipité ye aprécipité ye abambani kaka likolo batonowa mosakoli ya bukani bamemi ye mbangu na clinique université clinique ngali ye makutu na Kinshasa akokata motema kuna wana batine bazondima kosekwa kaka ozomona aveuglement azondima kosekwa kaka oyo nzambe ahumilie ti ndenge wana me batikali kaka na doctrine ti lelo bato ahonda nini bamoni basaki wana or effectivement basaki ezalaka elembo quand le peuple s'humilie plaire devant Dieu. Maintenant le 2 juin esengelaki balata eta oyo peuple force nango na tanga bango parce que au moment oyo bango bakona koteya la parole le peuple bakoza na comportement balatisaka parce que après fête ya trompette ezalaka na fête ya kosumilie babenga yango fête des expiations donc oyo bahumiliaka mitema na bango mpona balela mpona bapardon ya péché na bango nzambe aklase yango ndenge wana na Lévitique 23 maintenant cet aspect là la fête ya humiliation alataka basaki alors c'est que Israël akozala po asibilie na temps wana c'est ça ndenge prophète azalaki présenté mais il faut na yo yeba aujourd'hui Israël aza aveugle azomona te parce que totangi na Matthieu 13 que leurs yeux ezala aveugle bamona te mitema na bango ekomprendre te matoi na bango mpe eyokama esosola te cœur na bango mpe comprendre te baza ndenge wana lelo mais ntango badeswe bakoya lokola badeswe bazali le chandelier ezaka porte lumière ekomema lumière wana c'est tout un soleil parce que les deux ailes de l'aigle ememaka nde soleil na Malaki 4 donc l'enseignement akopesa c'est la flamme oyo eza likolo ya chandelier ekoéclaire bango comprendre ke basalaki mabe babomaka Messi bakosimilie baleli pe badore que Dieu vous bénisse. Amen.
Mais après, lakini baadaye ekosalema itapitika par rapport ya verset 7e ya Apocalypse 11 kufuatana na mstari ya 7 ya Ufunuo sura yake ya kamba tezo bakosisa ministère na bango na 3 ans et demi ya liboso. Wakati wapakaliwa wawili watamaliza kazi yao ile miaka 3 na kipande ya la bête qui monte de la Bible. Unakuya nyama moja apanda toka la bête wana zo monter avec ses 7 cornes. Ule nyama toka mkilini apanda na mapembe yake plutôt. Mapembe yake 7. 7 têtes. Bichwa 7. Ozola na malamu ha? Azo uta na ngona bima zoya. Eko natoka na mkilini yake nayo. Akosala les deux guerre. Atakombanisha wapakaliwa wawili. Ve vaincre bango. Ndatenda washinda. Donc tanga matinde ngwana wakati anapanda vile na force nyonso ko yanango na nguvu yake atakuwa nayo obscurcir soleil. Atenda kufanya mweusi. Cela veut dire akoyapo a placer fort enseignement. Inataka kusema atakuya jaa weki mafundisho mubaya. Yesoga placer fort
Tunga aussi secours. Lomba usaidizi. Tusambeli ensemble. Tuombe pamoja. Très bien par la grâce de Dieu. Ya muhimu kupitia neema ya Et Mungu. que la paix du Seigneur est à l'ikolo na yo vraiment. Amen.